नमस्कार जय जगन्नाथ। बर्तमान आम अच्छु बलरामपुर ढेंकानाल एरिया सिमेंट नई पाख। तो ये जलखिया खाइला बेले गोटे भल नुआ जिनस देखिली। आपण ओडिशा रे जेते जगह खाई इटिली, ए इटिली बड़ साइज इटिली अच्छी, माने गोटे ताटिए इटिली पूरा पूरा दिखाई अच्छी, बढ़िया टेस्ट अच्छी। एवं सबुठ बड़ गर्वर कथा गोटे 75 वर्ष माउसी जनक से तैयारी कर पिठा, माने 75 वर्ष देह त्याग किए कलानी, किए घरे पड़ते रोगर, कि माउसी निज परिश्रम करी एमती एक टेस्टी खाद्य बनाऊँच जोटा कि आम एरिया बहुत फेमस, प्राय ओडिशा भी प्राय लोक जानी। ताटिया बड़ ताटिया इटिली बड़ इटिली पिठा ता भीतर पूरा दिखाई सुंदर टेस्ट अच्छी। आपड़ जदि केवे आसती ढेंकानाल एरिया को बलरामपुर सिमिनई 4 किलोमीटर बलरामपुर आसतु। माउसी छोटिया कोड़िया दुकान टी अच्छी, इटली बढ़िया सुंदर सुंदर इटली मैंने भल सजैक दौरान, निश्चित आज्ञा खाइबे। एवं एरा किसी वीडियो मु रेकर्ड करछि, चलतु देखिबा। वीडियो माध्यम रे माउसी ना हूँ गोलाप साहू, बलरामपुर ढेंकानाल। देखिबा ए वीडियो माध्यम रे। This is specialty, no? देसी खाद्य बहुत बात गला। हां बहुत बात गला। पिछला सुन आज काली जो पिछा जो 500 टाका रखी 50 टाका से नो 50 टाका लगो जो 50 टाका 200 टाका एमती पिठा रखा। अष्टमी रज जो ध्यान घर में अष्टमी की बुझले की पिठा जो हल्दी पत्र पिठा होते दे हुने ना, हल्दी पत्र पिठा होते एई जकिया रे हल्दी पत्र पिठा। मैंने मोर यूट्यूब चैनल अच्छी तो से सब सब लोक देखते जोटा भल 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 लगुची बेली कि उठे कि ना खाई उठांदे। जाओ ये बयस रे मौसी काकुआ पर काकुआ पा कष्ट रे छामर थाई कष्ट ना जोटा नुआ जिंस हमर पोस्टर ना कौन माउसी गुलाब साहू। गोलाप साहू जा हो ना जमी गोलाप सेमती गोलाप पड़ी सब महकुच मार।
75 ବର୍ଷ ହେଲା ମୃଗ ହେଲା ହୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ହସ କେମିତି ବାହାରୁଛି ଆଁ ମାଉସୀର ଆଉ ସବୁ ହସ କାନ୍ଦ ଉଭୟ ସେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହସ କାନ୍ଦ ଉଭୟ ମୁଁ ମୋର ପାଠ କରିଛି ମୋର ପେଟ ପାଟଣା କଥା ମୁଁ କହିଲି ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ମତେ କଷ୍ଟ ହଉନି କଷ୍ଟ ହଉଛି 75 ବୟସରେ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ରୋଗ କ୍ରାନ୍ତରେ ମାଉସୀ ଖଟୁଛି ଏଠି ଭଗବାନ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଉଛି ମାଉସୀ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଇଟିଲି ପିଠା ନା କ'ଣ ନା ସେ ଇଟିଲି ପିଠା ବଡ଼ ଇଟିଲି ନା ହଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଏମିତିଆ ଇଟିଲି ଛେନା କ୍ଷୀର କାମୁଣ୍ଡି ନହେଲେ ଆଉ ଯେତେ ଲଡ଼ୁ ଗଜା ସାମସା ଲବଙ୍ଗା ବାରସା ସବୁ ଜିନିଷ କରିବି ସକାଳୁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି ବରା ପିଆଜି ନା କ'ଣ ବରା ପିଆଜି ଆଉ ଗୁଲଦର ହବ ଗୁଲୁଗୁଲା ହଁ ବୋଲ୍ଡର ଗୁଲୁଗୁଲା ନା ଆଉ ଇଟିଲି ପିଠା ବରା ଏଇରା କେତେ ବର୍ଷ ଦୋକାନ ଏଇଟା ଦୋକାନ ହେଲାଣି ମୋର 35 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ଦୋକାନ ନା ତା ବାପା ଥାଉ ଦୋକାନ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ଇଟିଲି ଏଇଟା କି ଶିଖେଇଛୁ ନା ଶିଖେଇଛି କି ଏଟା ଆମର ଚାଷ ମା ପେଟ ହଁ ଏଟା ଆମ ଗୁଡ଼ିଆ ପିଲା ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ବୃତ୍ତି ଆଉ ଶିଖେଇବ କ'ଣ କି ମନରୁ କାଢ଼ି ଯେମିତି ବନସ୍ତ କଣ୍ଟା ମନକୁ ଗୁଜା ସେମିତିକି ଆମେ ସେମିତି ପିଲାଦିନରେ ଆମର ଏଇ ଜୀବିକା ଆମ ପିଲା ବି ଆମଠୁ ଦେଖିକିରି ସିଏ ବି ଢେଙ୍କାନାଳ ବଳରାମପୁର ଆସିବେ ଏମିତି ଇଟିଲି ଖାଇବେ